आज्ञा का प्रश्न कही दमा जे वशिष्ठ ऋषि घोषण माइकला कहाँ लागे बियाह के हेटा तो ताकर वंशर उतरी आसी छी सखा तार आगरो भी के बियाह छ तोर ओजा देन काम करिथिबा तोर बापा निश्चय कर और तोर बापा जेन काम करथिबा तू निश्चय उतराबो के जाने बोहरा में का जाने केनता हेते सत्य केनता हेते जहाँ के श्रेष्ठ ब्राह्मण बोली भाबुछु जे की ब्रह्मा सृष्टि करता से ब्रह्मा दिने केनता करथिले केनता कले अरे सुधर्मास बारे ब्रह्मा उर्वशी को हरिले सखा हां बिला सुधर्मा सबारे जते बले तंकर न्याय चालीचे उर्वशी जते बले नृत्य करूचे ब्रह्मा सोहिनी पाली अच्छा ताई केनता कले अरे लतारे उर्वशी को ब्रह्मा हरण करिले अरे ब्रह्मांकर रघुवंशिष्ठ जन्म हेले हरण करते ब्रह्मा किए जन्म हला वशिष्ठ ऋषि जेतबेला वशिष्ठ ऋषि जन्म हला क्या बात ई राज्य रे अपलोक हला जे काहारे घर अन्न की थान मुठे नहीं थाई केन थिला केन बाबू रे अंबिका तांडलर घरे आरा अरुंधति नाम छाड़ी दे अंबिका तांडलर झियो अरुंधति तरना अरे ताहारो घर रे बाबू रे अरे थिला को जे अरुण से अरुंधति चांडालर झियो के जे बिया हबा हां से धन संपत्ति सब पाबा वाला आ से संसार रे बाटबा हां हां नारद के कहले ब्रह्मा रे पो हां तू बिया है देखो सन बाइकना के सब धान धरि हमार राज्य रे बांट दो हां हां नारद में नहीं बोले बेस बेस से बरपण मोर नहीं हो पचार में कथन मागे नहीं बिया वाला तेन करी वशिष्ठ ऋषि के कहले हां ब्रह्मा उर्वशी के जतबेला हरण करिचन बेस तार पुत्र वशिष्ठ ऋषि हां हां जारो जत का संतान बेस बेस सखा हां अरे तेरो करी सब वशिष्ठ अरुंधति की बागले अरे तारो रसो भक्ति मुनि रे अरे परासर केले बेस बेस तार गर्भर जन्म होइचन पराशर शक्ति मुनि बेस बेस तेनु करी पराशर केनता कले वर्त जी तू बाबू रे अरे जमुना नदी रो कहा जी के ब्रह्मांडर पुआ वशिष्ठ हां वशिष्ठ जन्म हेले वशिष्ठ बिया हेले हसन भाई के अरुंधति के तार गर्भर जन्म हेले पराशर शक्ति मुनि बेस बेस से पराशर केनता कले जार जातका संतान हां हां केनता करी संतान केनता करी अरे वर्त जी तू बाबू रे अरे जमुना नदी रो अरे हरण पारिला देखो माया करी सत्य रो
ବ୍ୟାସଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କେନ୍ତା ଉତ୍ତରଉଛନ୍ ତାଙ୍କର কোন পুরসা থেকে দেখিদি। হ্যাঁ ব্রহ্মা উর্বশীকে হরণ কলে। বশিষ্ঠ জন্ম হেলে। বশিষ্ঠ অরুন্ধতিকে হরণ কলে। হোসেন ভাইকে পরাশর শক্তি মুনি জন্ম হেলে। বেশ বেশ সে পরাশর কৈবর্ত ঝিওকে যমুনারে হরণ কলে। কৈবর্ত বলে কেউ টুকেল গুটেকে কেউ উঠে বেড়া। হ্যাঁ হেলা কি ব্যাসদেব জন্ম হেলে। সে ব্যাসদেব কেনতা করিছ? কেনতা করিছ? আরে ব্যাসদেব মহাজ্ঞানী রে বাবু মহাপাপ কলে। ব্যাসদেব মহাপাপ করে কেবে বর্তি নেই পারলে। কেনতা করে পাপ কলা? কেনতা করে পাপ কলে? আরে নিজর ভাইয়ের বহুকে রে আরে হরণ করিলে। নিজর ভাবকে হরণ করে। এটা তুই হেলা কথা কହୁଛୁ। মহাভারত দেখু সখা বলে সেনু কে কে জন্ম হেলে? আরে পুণ্ডু ধৃষ্ট রাষ্ট্র বাবু রে আরে হইলে জন্ম। আরে মহাভারত যুদ্ধরে যার জাতকা সন্তান। হরণ করে পণ্ডু আর ধৃষ্ট রাষ্ট্র জন্ম। আর সে মন্ত্রী বিদুর বিদুর তাকে বি হরণ করে। বিদুরকে হরণ করে তার মাকে হরণ করে বিদুর জন্ম হেলে। সখা আরে তেল করি মহাভারত আর যুদ্ধ যে হইলা। আরে জ্ঞান বাবু কাহার পিলা। জ্যেষ্ঠ লোককে পত্রিজন প্রশ্ন তাকর আনসার দে দেমা কেন বহিরে আছে যে কই দেমা। আজ্ঞা অবিশ্বাস দিলে দেখো হরিজন আদিবাসী হরিজন আদিবাসী পুরাণ রে পাইব। সখা আরে অবিশ্বাস দিলে দেখো হরিজন পুরাণ। আর বশিষ্ঠ ঋষি ঘটেনি শিবা হইছ ত্রিপুর। সখা আজ্ঞା কହୁଥିଲେ ଛାନ୍ଦ କି ତ୍ରିପଟା କି ଉଡସି କି କାଣା ଗୁଟେ ନେଇ ଜାନିକି ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଥିଲେ। ଗୁଟେ ହାତେ ନେଇ ବାଜେ ତାଲିରେ ସରଙ୍ଗ ବୋଲି তেতেল পত্র কেন হেবা খলি বলা। আজ আমি যদি দুতিকে নেই ডাকমা আমার কোনসি কাম সিদ্ধি। রাইট এক নম্বর কথাটা কহিলু বিলা। দুতিকে ডাক দেমা ডাক ডাক আজ্ঞা কইতরে গুটি ছান্দ কিমা গুটে ওরসি দেখাবা বলি। আশা সদুতি গাগো জবাব দিলা এ আশা ঝটাতি আশা ঝটাতি আত ঝটাতি তুমনে আসিলে দুতি মুড়ি লাগতি মুড়ি লাগতি আশা সদুতি গাগো এ আশা ঝটাতি আশা ঝটাতি আত ঝটাতি সখা ইয়া সগল বছয়লা
তোমার দুটিকে বলছে নেই দেখা আর মোর কথা কর बड़ा ज्ञानी देखे है सुबह अरे बेटा मैं तो ज्ञानी बोली ना मोर मने তুই জ্ঞানী বইলি তোর वाह के बेन यूट्यूबर के आसी गला कि नहीं आज टिके देखे देला बोले मैं चैनल ना दंड की हम चैनल ना कहा जान पत्र उठन वाला सखा हां आज्ञा प्रश्न करिस का बोले जे ब्रह्मा विष्णु शिव के आदि माता अभिशाप देथिले हां मुक्ति केबे पाइसे केबे मुद्री हेले कह शिव आदि माता के हरण कले हां ब्रह्मा और विष्णु जत बेला कहि देले हां तीन जन के अभिशाप दे हां हां जे ब्रह्मा के कहले तू ओ पूजा था विष्णु के पहले जन जन्म हो बस कि माने मुक्ति केबे पाइ हां सखा और शिव के बोले तू सब दिन अंधा कर बस जाबो कहि दे मां हां केबे जन्म नहीं हेबो ठीक है शॉर्टकट रे कहि दे मां हां शॉर्टकट रे टाइम तो अन नहीं नो नहीं सकाल नहीं पाए बोल छुगा हां ना रे बड़ा गीत सरी गला तो 2 बजे भी खाब मां केन रान मां तू गीत यदि सरी गला वाला हलिया की छले गाबू और सकाल को आम सखा हां अरे श्री सत्य जुगर आदि माता कुरे बाबू ब्रह्मा हरण कोरिले सत्य जुग आदि माता के ब्रह्म शिव हरण कर हां हां समझ रे केनता हला अरे ब्रह्मा विष्णु शिव हर्ष ही नहीं पारी रो अरे निराकार के को हिला पीता मोरा शिव प्रति करो करो निराकार भगवान के ब्रह्मा विष्णु कहि दिले निराकार आदि माता का बोलछन का बोलु आगो आदि माता ते मंद कर्म करू रे मोर अभिशाप घेन क्या बात ते मोर पत्नी हे करी हां मोर संगति रमण करू ते पशु हे कर जन्म हो बोले से केन पशु हे कर जन्म हेले केन पशु माता रूपे हेबो जन्म आदि माता ओ माता रूपे हेबो जन्म आदि माता ब्रह्मा के विष्णु के अभिशाप दिले रे विष्णु रे ब्रह्मा मोर कथा तुम तुम पिता के कहि देलो आर तुम के मुंह अभिशाप दिलो का बोली के अभिशाप दउ जन अरे विष्णु तू मंद कर्म करू रे मोर अभिशाप घेन अरे चारि जुगर तियार जनी जन्म हेबु आर जनी बाटे हेबु जन्म नारायण विष्णु के जनी जन्म होबे और ब्रह्मा के कहले ती मोर बरपु हे कर मोर कथा कहि देलु तोर बुआ के जेबे कहलो तते भी अभिशाप देउ नहीं बोली अरे ब्रह्मा तू रे मोर अरे ब्रह्मा तू रे मंद कर्म करू रे मोर अभिशाप घेन अरे चारि जुगर तियार पूजा रहेबु अरे चारि जुगर तियार पूजा रहेबु आज दिन भूखा थाबे हां अरे भूखा सोता जाऊ दिन रे ब्रह्मा भूखा सोता जाऊ दिन
মা মই যদি ভোকে সুসে রহিমি কেনতা করি মুক্তি পাইমি কম বেশ বেশ ই সমাজরে আদি মাতা কହୁছন ব্রহ্মা কে হ্যাঁ তুই পুরুষর উপরে পূজা নেই পাই পারু কেবল নারী রূপে পূজা পাইবু হ্যাঁ তুই নারী নিন্দা করু তুই জনি নিন্দা করছ তুই হ্যাঁ নারী জন্ম নেবু বলে ব্রহ্মা কে হ্যাঁ এক সেকেন্ড নারী এর জন্ম মেলা কহত হ্যাঁ এটা মহাদেব তো হইতো না হো সখা আরে সত্য যুগ যাইতে দয়া শিবরে দাপর যুগ হইব ব্রহ্মা কে জন্ম হেলে আরে যশোদার গর্ভরে তুই সুভদ্রা নামরে সুভদ্রা হিকর জন্ম হবে আরে অর্জুনর পত্নী হেবু করি যুগে ভাই সঙ্গে দিল পাইবু মোর জীবন বেকার হয়ে লাগু মা বই কেনতা করে বেকার হবা জানতো হলে তো জীবনটা পালা না হো আদি মাতা কহিত রে পুও কেবল তোর মুক্তির লাগি তো নারী জন্ম দেমি বেশ বেশ সুভদ্রা হিকে জন্ম হেবু জগন্নাথ বলরাম চন্দ্র মূর্খ যাকে দিবে হ্যাঁ চান্দালনি ঘরকে লক্ষ্মী ঠাকুরানী যাবে সে রাতিরে অন্তর ধ্যান হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ বড় দেউলে नहीं বেশ জগন্নাথ भी नहीं বলরাম भी नहीं লক্ষ্মী भी नहीं লক্ষ্মী भी नहीं হ্যাঁ সখা হ্যাঁ হ্যাঁ কেনতা হইছে কেনতা আরে জগন্নাথ বলরাম আরে বাবু মূর্খ আসারে গলে আরে লক্ষ্মী সেই দিনের চান্দালুনির ঘরে হ্যাঁ হ্যাঁ আর বড় জাতি দেও দিলে রে সুভদ্রা বন্ধ কেন তুই হইবি জগন্নাথ বলরাম মূর্খ যাকে যেতে বলে গেল লক্ষ্মী চান্দালুনির ঘরকে করি সুভদ্রা ইটা ন সজবেলা অন্তর ধ্যান হয়ে গেল সেকেন্ড কে অন্তর ধ্যান হলা সে কেবে মুক্তি পাউছে বাবুরে করি যুগরে চুরুঙ্গা গাদিরে রে রূপা সিন্ধু বাবা খেলে পুরুষ রূপ হেলে সে সুভদ্রা বেশ বেশ রূপা সিন্ধু বাবা যেন দিনে লক্ষ্মী চান্দালুনির ঘরকে জাতি করে বর দেবার লাগি যাইছ সেদিনে পলে গলা জুরুন্দা ধানকে অন্তর ধ্যান হয়ে গেলে আর সেনা কৃপা সিন্ধু নামর আরে মাঘ মাস শুক্ল চতুর্দশী দিনে আওয়াজ রে পুঠি হলদি বিকু আর পুরুষ রূপে পাইলে তেহি পূজা পুরুষ রূপে পাইলে জগন্নাথ বলরাম যেতে বলে 12 বর্ষ পরে লক্ষ্মীকে আনলে বড়দেউলকে ঘড়ি দিলে চান্দালুনি বলে দেখি দিলে যে সুভদ্রা বড়দেউলে নেই বলরাম কহিলে মুই সুভদ্রাই খুঁজিমি বলে সে বলরাম বড়দেউল ছাড়ি করে কেনকে গলে কলি যুগে আরে কলি যুগরে সেই বলরাম রে আর মাল বিহারকে গলে দীক্ষা আবরণ করি করে মাল বিহারকে বলে মাল বিহারকে বলে বলে আর নরসিংহ বাবাজি আর হই বলরাম আর কার্তিকে পূজা পাইলে শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী দিন ভরে জগন্নাথ চিন্তা করলে বলরাম পলে গলে সুভদ্রা পলে গলা মুই বিয়ার নে রহে বইলে কেনতা কলে সখা আরে কলি যুগরে সেই জগন্নাথ রে বড়া সিংহা মঠ গলে বড়া সিংহা মঠকে গলি আর গোবিন্দ বাবাজি হই সেই আরে গোবিন্দ
গোবিন্দ বাবাজি হয়ে সেই কৃষ্ণ আর দীক্ষা বরণ পয়সাকে পূজা পায় আজ্ঞা মানকে টিকে অবিশ্বাস লাগুথিব জগন্নাথ আর বলরাম কেমতা করে বড়দেউল ছাড়ি কৃষ্ণকে কহিলে জগন্নাথ কৃষ্ণ ভগবান অর্জুনকে কহিলে রে অর্জুন আরে যেতেবেলে নীলাচল মুই ছাড়ি করি জিমি মুই বড়দেউল ছাড়ি করে পলামি বলে অর্জুন কইছিল প্রভু তুমি যদি বড়দেউল ছাড়ি করে পলাবো কি চন্ডী কি 60 কোটি ভোগ কে খাওয়া বলে কৃষ্ণ ভগবান কা বলেছ আরে 60 কোটি ভোগ চন্ডী চামুন্ডা কে দেবী अर्जुन पचराली प्रभु तुम्हें जदि बड़देउल छाड़ी पलाले आम कलिजुगे केनता कर जानमु कहि दियो कृष्ण कहत रे अर्जुन मु जते बेले बड़देउल छाड़ी पलामी समस्त जानि पाबो जे कृष्ण भगवान जगन्नाथ और बड़देउल नै न बोली से केनता हला अरे बड़देउल रुमर रे बसिबो पथर मु जते बेले छाड़ी पलामी बड़देउल रे पथर खतरी पड़बा আর গুটে কথা জানিছিস বলে আরে বসিব রে তুথা পকি মোর অরুণ কুমর প্রশ্ন আসলে সকাল কে দেবে বাবা জনা দিলে আর কেনতা সে সরি দিবা বন্ধু বাপ সরি কা করছু আগে কালি কলি যুগ কি কেন প্রশ্ন আনি করে কেন থি তুমি নি জানবা এথেল লাগি তো মই তোতে ডরছে হ্যাঁ কেনতা করি মোর সঙ্গে তোতে জুটে দেলাই মই ভাবিনি এ জুটালা কে সখা ছুটি দিনু अर्जुन पदराले प्रभु तुम्हें जदि कोले गले भूषंड काट केनता करबा बड़देउलर पथर तो खतरीबा अरुण खुंग तो वक्र हो जाबा गुद्र पक्षी बसबा हेले भूषंड काट केनता करबा कृष्ण भगवान कहउछन अरे कल्प बट छाड़ी देबो आर से भूषंड काट কেন আছে আরে জুরুন্দা গানির ডাকে রে বাবু ওলে কো ঢাকার মারের ভাঙ্গা ভাবি জমি বুয়া অলগা আইলি सखा इटा केन बहिरा আছে কেন বহিরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ রে অভিশাপ দিতো হেলে মুক্তি কেন পুরাণ রে পাইছো কেন পুরাণ রে আরে অভিশাপ তো দিলে দেখো রে ওলে কো পুরাণ তে ওলে কো পুরাণ ওর কথা কয়ে চাঁদালো দেখি তে ওলে কো পুরাণ ওর কথা কয়ে চাঁদালো দেখি